Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name Siti Mesaro from class B2 2019 1922022. I'm going to practice being a doctor, mother, and interpreter. Fulfill my final project. English Indonesia Interpreter. Now, Mr. Lee, the test results indicate that your son has type 1 diabetes. This is a condition that can affect children and young adults in which the body is unable to manufacture a hormone called insulin, which is needed to break down the sugar, or rather glucose in the blood. Sekarang, Uli, hasil tesnya menunjukkan bahwa putra Anda mengidap diabetes tipe 1. Ini adalah kondisi yang dapat mempengaruhi anak-anak dan dewasa muda di mana tubuh tidak dapat memproduksi hormon yang disebut insulin yang diperlukan untuk mencegah gula atau lebih tepatnya glukosa dalam darah. Ini berita buruk. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah hidupnya dalam bahaya? Sejak lahir kami melihat Anda, dia mengeluh sakit kepala dan pusing serta merasa sangat lelah. Kemana ini harus mengarah? Apa yang bisa saya lakukan? This is terrible news. How could it happen? Is his life in danger? Since we last saw, you has been complaining of headaches and dizziness and feeling very tired. Where does this lead to? What can you do? I want to assure you that if properly managed, this is not a life-threatening illness. Many young people like your son lead heavy and active life one day learn to manage their condition. They are international sport people and leading politicians and businessmen who have the condition. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika dikelola dengan benar, ini bukanlah penyakit yang mengancam jiwa. Banyak anak muda seperti putra Anda menjalani kehidupan yang bahagia dan aktif setelah mereka belajar mengelola kondisinya. Ada para olahragawan internasional dan politisi serta pengusaha terkemuka yang mengalami kondisi ini. Saya senang mendengarnya. Saya masih tidak mengerti bagaimana hal ini bisa terjadi. Saya selalu merawatnya dengan baik. Apakah penyebabnya hal ini terjadi? Apakah tidak ada obatnya? I'm glad to hear that. I still don't understand how this could have happened. I always taken such good care of him. If there's any reason why this has happened, isn't there any cure? No, I'm afraid there's no cure. One, the immune system destroys the body insulin making capacity. That's that as per cause. We still don't really know what can trigger it can or as a side effect of a viral infection, or there might be a family link. Tidak, saya khawatir tidak ada obatnya. Sekali sistem kekebalan menghancurkan kapasitas pembuatan insulin tubuh, maka hal itu terjadi untuk penyebabnya. Kami masih tidak tahu apa yang menjadi pemicunya. Hal ini bisa saja efek samping dari infeksi virus atau mungkin ada hubungannya dengan keluarga. Saya tidak tahu apa-apa tentang keluarga dari suami saya, tapi saya rasa hal ini tidak pernah terjadi di keluarga kami. Sementara itu, kita harus kemana setelah ini? Apakah perawatannya? Husband family, but nothing like this has ever happened on my side of the family. Not that I'm aware of. I can always make inquiries, I guess. Meanwhile, where do we go from here? What is the treatment? Your son will have to reduce his blood glucose levels to the non-diabetic range as often as possible, since his body no longer produces insulin. This will involve daily injection or insulin, as well as careful monitoring of his diet and physical activity. He also have to learn to monitor his own blood glucose level using a simple testing kit. Anak Anda harus mengurangi kadar gula darahnya ke kisaran non-diabetes sesering mungkin, karena tubuhnya tidak lagi menghasilkan insulin. Ini mencakup suntikan insulin setiap hari.
serta pemantauan yang cermat terhadap pola makan dan kegiatan fisiknya. Dia juga harus belajar untuk memantau kadar gula darahnya sendiri menggunakan alat tes sederhana. Suntikan setiap hari, tapi saya tidak bisa membawanya ke dokter setiap hari. Tidak bisakah dia minum tablet atau hanya suntikan mingguan? Injection every day? But I can take him to the doctor every day. Can he take tablets or just weekly injection? Neither of those are practical options. The stomach will just absorb insulin in tablet form, and he needs stable level of insulin in his system. That's why daily injections are necessary, and he doesn't have to visit doctor. Type 1 diabetic very quickly learn and manage their own injection is not nearly as awful as you might think. Keduanya bukan pilihan praktis. Lambung hanya akan mencerap insulin dalam bentuk tablet, dan ia membutuhkan tingkat yang stabil insulin dalam sistem tubuhnya. Itulah sebabnya sehari-hari injection diperlukan, dan dia tak perlu ke dokter. Penderita diabetes tipe 1 dengan cepat belajar mengatur suntikan mereka sendiri. Ini tidak seburuk yang kau pikirkan.